तो मेरे कायद, हम सब के कायद मिल्लत इस्लामिया, रहबर उम्मत हजरत मौलाना फजल रहमान साहब तशरीफ ला रहे हैं, हाल में दाखिल हो गए। मैं इन्हीं कलमात पे बात खत्म करता हूँ। आखिर दावाना नारे तकबीर, नारे तकबीर। मौलाना ফজলুর রহমান সাহেবের আগমন, শুভেচ্ছা, স্বাগতম। কায়েদে মিল্লাতে ইসলামিয়ার আগমন। এখানে বসেন। সম্মানিত উপস্থিতি, আপনারা ধৈর্য ধারণ করুন। আমি আপনাদের সবার মনোযোগ আকর্ষণ করছি। পেছনে এবং ফাঁকা স্পেসগুলোতে আপনারা অবস্থান